Jotono na hambai te chinio lokuniko o channel ne bo o channel no puila sa hambai no tongmani lokuniko channel no bono belai na hambai ya paro question ke tam tongmani jetabu Christian rock je Tiprasa Christian rock no ST certificate ni hoite bongno ST certificate cancel ma khane abo seblena hanke je Tiprasar je Christian Tiprasarokni ST certificate cancel khaiga hanke Tiprasarokni kaham dangnai hamya dangnai abo seblena question kok hanke tabo hamlainani to kok ya tangkorang sengkaba kisa sanani musungkha bahake sanani musungkha mani kok hanke mohai ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষ তো তিনি নিছাই তামনি সাইছিনাই ৭৫ বছর ভারত স্বাধীনতা লাভ খাইমানি ৭৫ বছর ওংখা আবনি সিকাং হংকে তো ভারতবর্ষ ন প্রায় ২০০ বছর হাইকেবা ১৯০ বছর ইংরেজ রক ও ভারত হাকতরনো নাইকলাংখা শাসন খাইলাংখা হে দিবা হেকে ও ১৯০ বছর হেকেবা প্রায় ২০০ বছর ইংরেজ রক ও ভারতবর্ষ ন শাসন খাইমানি ইয়াগুলো অনেক নেতা কত কত খৈকা হানি বাগৈ বিশেষ করে নিনি নেতাজি সুভাষ হিন্দি মহাত্মা গান্ধী হিন্দি মাতঙ্গিনী হাজরা হিন্দি বিনয় বাদল দীনেশ হিন্দি কবামা হে দিবা হেকে কবামা মানে তাম রক্তের বিনিময়ে অহানো ভারত হাকতনো বরফ নারগি মানখা স্বাধীনতা মানখা হ্যাঁ ইয়ক সমাজ হাল মানখা না আবো তিনি ৭৫ বছর কাখা হ্যাঁ আজ জরাও চিনি ত্রিপুরা হাঙ্গাং গাফ্রু রাজ্য ইয়া স্বাধীন ত্রিপুরা বোবা গ্রাবই নাইকল জাগে ফেমেনি আফ্রু যে সময় হ্যাঁ যে জরাও ইংরেজ রক ভারত হাকতনো নাইকলই তংফ্রু চিনি ত্রিপুরা ভারত গিয়া হে দিবা তাবুক যাই হোক জেসপানং সিতং তাও ভারতনি কক শাখাবা ভারতনি পুইলানি চিমি পাইথক জরা কক নমা সালাইনে হে দিবা হাকে আফ্রু তো কোনো খ্রিস্টিয়ান মুসলিম বুদ্ধিস্ট জৈন মানে নিনি হিন্দু অবাহাইরকনি কোনো করই যতনো ভারতবর্ষনি বরক ভারতীয় রক যতনো থানসে খেসে লড়াই মা খাইকা চবা মা খাইকা আন্দোলন মা খাইকা মুক্তির সংগ্রামের ভারত হে দিবা আবা হাইকেন ভারত হা কতন ইয়ক সামা রেখা হেকে তাবো ফাইগুড়ি ১৯৪৯ সালনি ১৫ তারিখ অক্টোবর হংকাংকে তো চিনি আতমসা চিনি পাইথ বুবাগ্রা থৈজামানি ইয়াগুলো বুবাগ্রা থৈমানি বিসিকনৈনি উল ভারত হা কতরবাই চিনি ত্রিপুরা বুকরংখা আফ্রন চিমি সঙ্গ ভারতংখা হে দিবা হেকে তাবু খাইছে নং যে সামানি খ্রিস্টান সার্টিফিকেট টিপ্রাসারকনি এসটি সার্টিফিকেট নে ক্যান্সেল मा खाइने ख्रिस्टान रकनो ख्रिस्टान सार्टिफिकेट या आं किसा मिस्टेक खाइका ख्रिस्टान रकनो एसटी सार्टिफिकेट नि कैंसल मा खाइने हे दिबा हंके त्रिपुरा राज्य विधानसभा मानखा विधानसभा 60 आसन मानखा 60 आसन एसटी रिजर्वेशन सीट पुइलानि दिगि हंके काइबेसे ग्रेखासनो 17टा 3 बिनि चुक्तिनि माध्यमे तै काइथाम सीट बारि खवा हंके ताबु मोट हाइकेबा टोटल 20 टा सिनि एसटी रिजर्वेशन सीट हंके ओ एसटी रिजर्वेशन सीट खाजाकमानि आबो धर्म बाय खाजा गया ककंगा हाइजे हंके एसटी रिजर्वेशन सीट टिकि तंगनानि हंके तामुनां साइदामा टिप्रासारकनि पार्सेन्टेज 51% नांगौ शतकरा हंके से एसटी रिजर्वेशन सीट उंगो हंके ताबुक तो विशेष खालायनि चिनि सरिलाम केन्द्र सरिलाम विधानसभा केन्द्र अब तो टिप्रासारकनि पार्सेन्टेज गरो 38% से तंखियो हंके अबबा जे गुबुन दफानि बररक आंदोलन खाइका हंके न एसटी रिजर्वेशन सीट टिकि तंगनानि हंके तो 51% नांगौ हंके टिप्रासारकनि एसटी रकनि और पार्सेन्टेज बेबगैसे 38% दंसियो अबनो एसटी रिजर्वेशन सीट
मास बायनाय हने आंदोलन खायगांके ताबो तो भारतनि पवित्र संगठन गरै बिग्रा नों मासाय दं मासाय दं आबो नाया आबो कक्षाया जे भारतनि सुप्रीम कोर्ट राज्यनि हाई कोर्ट आबो निनि तामुंगि दं तामुंगिया दं आबो बरफ साइमिया बरफ भारतनि पवित्र संविधाननि आइननि मुताबिक से सामुं तांगो हे दिबा हेके जों हायनोसो दफा मसमसा जों दफा मसमसा दिबा अरन बिसिङाव केबो ख्रिस्टियान दङ केबो हिन्दु दङ एमनकि किछु संख्यक मुस्लिमबो दङ तिप्रासाव गरिता हन्दि हे दिबा हेके ताबो एसटी रिजर्वेशन सीट खाजाकना तो और कुनो ख्रिस्टियान हिन्दु मुस्लिम नि आम हाय कुनो करिबले एसटी एसटी रिजर्वेशन सीट खाजाका अब हायजबले हेके रमनि ताबो एसटी रिजर्वेशन सीट अबना ताबो स्राय के सायखनारिसिनो तिप्रासा जे ख्रिस्टियान टंनाय रकनि एसटी सार्टिफिकेट कैंसल मा खायनाय ठीक आसे आंदोलन खालायनो मानो हे दिबा कारण के भारत कासे गणतंत्र देश आंदोलन खालायनो मानो एका ओ आंदोलन जदिनो जे ताबु ख्रिस्टियान रकनो जे एसटी सार्टिफिकेट कैने बरक सुबिदा बुक खालायतमनि अबनि याकनि बंनो मा काटिरिनाय बरकनो एसटी सार्टिफिकेट नहैते कैंसल मा खायनाय हने आंदोलन जे खालायतमनि ओ आंदोलन सक्सेस नङै थांखाता कगो सक्सेस तो उदा या आबो उलनि व्यापार किंतु अंगै फान थाङै मामले आंदोलन खालायतं हांका मान्यम हाय जिनिस गरै अंगै फान थाङै मानाबो सक्सेस अंगै फान मानो हांका जदिनो ख्रिस्टियान को तिप्रासा ख्रिस्टान रकनै एसटी सार्टिफिकेट नि हयते कैंसल मा खायनाय ओ डिमान्ड जदिनो सक्सेस अंगै थांमनि यागोलंक तामुंनाय तिप्रासा रक हे दिबा हांका आंगाबो सासिनाय साबो ओ डिमान्ड न खलाय सोशल मीडिया रगन नुकमानि निनि सोशल मीडिया नि माध्यमे आं जे नुकमान गांके तो विशेष क्लाय ताबुकनि बाकमानि एमएलए बरम गनां रामपद जमातिया के बिनि लगे ते खरचा फागाबो तागि रगबो आं सिनिया बनो ताबुक सोशल मीडिया नुगु किसे सिनिका मिलन रानी जमातिया बरम गनां जे मिलन रानी जमातिया बरकनो तामनि रेखा बरक जनजाति सुरक्षा मंच ना ठीक আছে इनका जनजाति रकनो रखा खाइना निसिबले बंगी टारगेट तो हे दिबा हका आबो तो काहाम कक से खलाइतिं ता हका ताम खेबा ओ सर्टिफिकेट कैंसल माने आबो हमके तो आबो अन्न रकमंगि थांपिरो हका आं ताबो साइसिनाय ओ डिमान्ड साबो खलाइ सिनि एमएलए बरम गनां सिनि साराम पद जमातिया बब जागा बासे एमएलए अंखा बाकमा एसटी रिजर्वेशन सीट हका से बाकमा एसटी रिजर्वेशन सीट विधानसभानि अरनि ख्रिस्टियान तिप्रासा ख्रिस्टान रकनो एसटी सर्टिफिकेट कैंसल मा खायनाय हिंगाय द ओंगिनो थांकामो सक्सेस और डिमांड हका ख्रिस्टान रकनि जे एसटी सर्टिफिकेट तिप्रासा ख्रिस्टान रकनि एसटी सर्टिफिकेट कैंसल माने यागुलंके जे बाकमा विधानसभा एसटी केंद्रव तिप्रासानि परसेंटेज बसक आरोनि बिसिङो तिप्रासा माने कुनै हिन्दु मुस्लिम कक्षाया तिप्रासानो सांसाबो तिप्रासानि आरो परसेंटेज बसक रमनि ताव आरो 70% खांका ख्रिस्टान संख्या बसक तंनाय 30% ल तंनाय ब्ले बाकमावो हकाबो जतन से एसटी सर्टिफिकेट कैंसल नै थांगन हंगांकै से बाकमा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन सीट नि तंगन अब एसटी रिजर्वेशन सीट अब मा बायनाय हके तिनी सिनि रामपद सर एमएलए बजे दाबि खाय तंगनि बले बर बासानाय हके बबा बिनि या थेकनो साइचन रुवा बाय तानै दं हाबले बर बासानाय बाकमा एसटी रिजर्वेशन सीट बायथानाय ओ दाबि जदिनो सक्सेस नै थांका डिमान्ड तिप्रासा ख्रिस्टान रकनो एसटी सर्टिफिकेट नि हयते कैंसल मा खायनाय ओ डिमांड जदिन सक्सेस नि थांके नंबर 1 सिमना विधानसभा केंद्र एसटी रिजर्वेशन सीट अब कैंसल एसटी रिजर्वेशन सीट से कैंसल विधानसभा वो अब जनरल सीट नै मानदै टाकारजला अमहैसिनि जेता 20 वो जतो जागा न तिप्रासा ख्रिस्टियान रक दंगो बंनि एसटी रिजर्वेशन सीट जदिनो कैंसल नै थांगांकै ओ 20 वो एकटा फने एसटी रिजर्वेशन सीट टिकि ग्लाक हके बुसे किरमै सिंसा बुसे वाना मा सिंसा नायदि
आं तो ख्रिस्टियान आं हिंदू हाइपेन मासाव आंनो बर' भाषा नाय एंगे कैसा बर' डिमांड खाइना नांगौ जे तिप्रासारकनो एसटी रिजर्व एसटी सार्टिफिकेट होइते कैंसल मा खाइनाय तिप्रासा ख्रिस्टानकनो हिसामाने ठीक आसे तिप्रासा ख्रिस्टानकनो एसटी सार्टिफिकेट होइते कैंसल खाइखांकाय बंनो बुक कैटेगरी तलांनाय आबरबो तामसायासा बर' बुक कैटेगरी सगैनाय ताबुक जेता एसटी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी जनरल कैटेगरी नि जेता खाकमानि आबो हंके तो भारत सरकार बांला बाके बनो हनो पीसीए परा जाति माने साब बोसोर जरा आगो खा साब बोसोर जरा आगो गया हंके आबो भारत सरकार स्टेप स्टेप के डेभलप खालायनायनि बागै साबो ओ कैटेगरी खाकमानि हे दिबा ओ कैटेगरी खाकमानि एसटी कैटेगरी हिंदी ओबीसी कैटेगरी हिंदी नीने आदर्श हिंदी नीने जनरल हिंदी आबो खाकमानि एंगे ताबुक तिप्रासा ख्रिस्टियान रक बरकनो एसटी कैटेगरी न होइते कैंसल खाइ रह कांकाय बर बु कैटेगरी सगैनाय आबलो तांनि सराय सराय के साया बर जनरल दा सगैनाय ना ओबीसी दा सगैनाय ना एचसी दा सगैनाय बर सगैनाय बर फियाबा भारत सरकारनि जेताव कैटेगरी खाकजाक काइसे कैटेगरी ले बरक सगैनाय एसटी कैटेगरी न होइते कैंसल खाइ रखांके काइसे कैटेगरी तो सगैनाय होइते जनरल सगैनाय होइते निनि ओबीसी ओ सगैनाय होइते एचसी ओ सगैनाय मंसा किसु जागा तो सगैनाय ब्ले हके एसटी बाय जेता तिप्रासा माने आबो फेरो तिप्रासा सिमिदा एसटी बा गबामा एसटी तंगो भारतबर्षव सुदु तिप्रासा सिमि एसटीया हके तिप्रासाव निनि ताव एसटी कैटेगरी एसटी नि कोटा बुक खाइ तंनाय र गबामा तंगले बुद्ध खाइनाय र बुद्धिज्म बरबोटे एसटी कैटेगरी उन तंगले मक सकमा हके बंनो बडा खाइनाय एसटी कैटेगरी न होइते हके बरबोट बुक खाइ तंगले आबो नाइके तामजा मनि कथा खाय बेलाय वाना मे सिंसा म निजिनिया थेकनो निजिनो रोवा बाय तांनाय तंग खाबले म हंके दिमान सक्सेस नङै थांगा हंके तिप्रासान बागै बेलाय न हामयांनाय तिप्रासान बागै किरमे सिंसा रमनि ताबो तिप्रासा हिंदू मा बसो तंग परसेंटेज बसो हानसो सं कम ख्रिस्टियान हिंदू मिलुइसे सं सरिलाम विधानसभा केंद्र वो एसटी नि संख्या 38% और ख्रिस्टान नि खागे रहगुनु कैंसल खाइखांके खागजाका आबो हे दिबा कैंसल खाइखांके खागजाका हंके तै कैसा कक हंके सुदु ताबु ख्रिस्टान खाइ तंनाय रकनो जेते एसटी कैटेगरी निसिमि कैंसल खाइर मा बायतो थागिया आन जखनते रमलाय फाइखांके याफां बुसु बेबां रमजंनाय विशेषकले आं ताबुक सानाय ओ डिमांड सक्सेस नङै थांमानि यागलो ताबुकनि मन्त्री आईपीएफ टी बीजेपी जुटनी मंत्री आईपीएफ टी अंको ताबुक मंत्री चिनी सार शुक्लाचरण नुआटिया बबो तो खरकसा ख्रिस्टियान एसटी बिनिबो कैंसल नङनाय बबो कैंसल नङनाय हका आगिनि कसाम मंत्री चिनी मेबर कुमार जमातिया बतो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नङै थांजाक बबो एसटी कोटा बुक खालायनो बबो तो मिनिस्टर नङै थांका हके एमएलए हwnmani यागलो ताक तो बर आजीवन बरगोबो माननाय बाटा माननाय आ बाटा न होइते बबो कैंसल नङनाय बतो एसटी सर्टिफिकेट बुक खाइसे एसटी कैटेगरी बुक खाइसे बतो अरो तामनाय एसटी विधानसभा रिजर्वेशन सीट बासायनाय बपासंब्ले हे दिबा हंका आबो हकबा मान तंगो लाई थानाय 25 बছर बाम आमलो तिप्रासा 20 जना एमएलए वो सीपीएम रंग ककनां साउटा आरो बतो ख्रिस्टान तंगले बर जेसेपन कुसुं बासाय पासङै तंथों जे ख्रिस्टान नै जे एमएलए बुक खाइ तंनाय मिनिस्टर बुक खाइ तंनाय एसटी सर्टिफिकेट जे कैंसल के बागया बासाय पेमेंट आबो कैंसल नैता आजीवन बाता मान जंगनाबो मांगला कटाल बाबे सङै थानायाबो हे दिबा
Atakase ko kebang party no mo hake kebang party selai jago payu. Kento ba agi roko party wo okok Rwkha ya ST bat khanya hai kok ta BJP aktif ti somoyo okok motang khana nai. Mo hangka ki rajniti theke da kok onko na ke bo dol ni theke kok onko kana mo. Abro tabuk serai ke sanan hangke ঠিক আছে BJP ro Hwnmani অবচিনি দিমানয়া হে দিবা BJP ro Hwnmani অমচিনি দিমানয়া উনক্লগো গাইড রিদা তং রিয়াদা তং আবংখা অন্য বিষয় কিন্তু BJP ro গরো সাকথারি তংইমানো অবচিনি দিমানয়া হাঙ্কাই বরক তম হাইকক সাইমামলে মানে সাইমানতা অবচিনি দিমানয়া অবংখা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরংনি দিমানসি একে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চলে সাববা একে তাবো বিশেষ খালাইনাই বরম গনাং চিনি এমএলএ রামপদ স্যার বলে সাববা বত বিজেপি নি টিকেট বাইনা তো বতাকে এমএলএ নি তংলে একে বিজেপি আনি থানি গাঙ্কা অ জায়গা বিজেপি র আপনা অস্বীকার খাইমাংলাক অম বিজেপি রংনি দিমানয়া নি বরং মাংলাক তাঙ্গই গাঙ্কে রামপদ জমাতিয়া বত অববলে তাবো বিজেপি নি টিকেট বানি বতাকে এমএলএ বলে একে যতিনি বিজেপি র দিম অ দাবিনো বড় খালায়া উনক্লতিবো কোনো গাইড রিয়া হংকে তো রামপদ জমাতিয়া সারনো বড় স্টপ খাইমামলে এই অ দিমানটা খাইদিন মামলে আনি মতলে স্রাই উনক্লগম বিজেপি রং ইয়াক দङ যদি ইয়াক রিং হংকে বড় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনো বড় বাদারি মান তাং বাদারি আসা হংকে বং সরাসরি বং ইয়াক দङ উনক্লগ आं हमनो माने सानामुसे एफा मासावता जदि बरक स्राय अमचिनि याक करि हंगांके तो रामपद सरबत बीजेपी हंके बीजेपी ने पार्टी अम कुनु गाइडलाइन करि हंके तो रामपद सरनो बरक बादारि मानो तांगरिया सा रन नांगले बीजेपी ने डिमांड स्मक करि हंके आहा आबो ताबक सानांके म हेक्लायता आबो जेसेपान सारि अमचिनि डिमांडया बीजेपी विशेष करे बीजेपी रंटा অবচিনি দিমানয়া অবচিনি আন্দোলনয়া বরক যেসেপান সাই দংথং তাবুক সাই সরাসরি ফাং কে নুকজাগৈ অ দাবিনো খাই দংনাই রগলে সাববা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতি বুফ্রুমচিমি অ ওয়ার্ড অ শব্দ বুফ্রুমচিমি নংখ আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগলো তিপ্রাসারক যখন তে বিজেপি খাইনা চেংখা আফ্রন জনজাতি ইংলে হে রিবা আফ্রন জনজাতি আগি জনজাতি নি খখানাবা এটা জনজাতি সাবমবা বিজেপি রং জনজাতি হিমলে তিপ্রাসারকনো এখন নংতাক বাহাইক স্বীকার খাইনাই সরাসরি বিজেপি নি এমএলএ সে অ দাবিনো খলাই দङ হংকাই বিজেপি রগাবা আংয়া নি যেসেপন হই দংথং আবো বরকনো কলাयो যদি বরক আসকনো অস্বীকার খাই দङ অবচিনি দিমানয়া হংগাংকে তো রামপদ জমাতিয়া সারনো বড় বাদা খাইমানো আবাং আং বংনি মেসেজ নানি মুসুঙ্গ অমহাই অরই পরই খেলারক থাंलाय दङमोन आबो तिप्रासा सालसा कमरनानि लामाबो याप्रि बारकलाय दङ अबो हायरक तांलायथों अ दाबिरक न ता खाइथों अमना नां बंनो मेसेज खाइनाय मुसुंग आबनो तंगे अबं हंके जे 25 डिसेम्बर अबं के तो काइसा धर्मनि बेलायनो दिन काहाम दिन कतर हैप्पी क्रिसमास हे दिबा आबो सुदु चिनि त्रिपुरा राज्य सिमिया माने सारा पृथ्वीओ न जे ख्रीष्ट धर्मावलम्बी बरग दिन जीसु ख्रीष्ट आसायमानि सालनो हहम ददम के पालायो हंकै नों ताबो ओइ जे तामहि हनाय क्रिसमास नि सालले बाहाके नोंनाबो बिरोधिता खायनाय रेली खायनाय होननायखा आबो के बेलायनो सायाबो सेलंमा सिंसा सामो हंकै तामहि साइनाय 25 तारिखो खलायावो 26 तारिखो खलायमामले 27 तारिखो खलायमामले हेका आबोनि सिखां 24 तारिखो 22 तारिखो 23 तारिखो खलायमामले हेका दिनो नों हहम ददमनि दिनले हहम ददमनि सालले बाहाके नोंनाबोनो अपुस खलायमानि खलायाबो हंकै काइसा धर्मनो दिनैमानि खलायो अब भारतवर्ष सिमो हैप्पी क्रिसमास न पालाया सारा देश गनांगै सारा हायुं गनांगै अमनो पालायलै दङ अ दिनले बाहायके नों 25 डिसेम्बर नले बाहायके नों अ अपुस रेली न खलायलांबा
abo sara pithibin borok nugui tonglang diba amo belanya saya abo naidi Roman script no telai to tabuk ni simi khlaimani abo je maya sakjora sangabu uram soba sa khaina nang soba khlaya wile abo mannani sombobya hani somne kebeng nai kabang he diba mane tamhi saisnani soba khlaimani sai kebeng nai se bangkogo abo ka bahkeng nai ba abo hingga tabu belai wana me singsa kokta Roman script nangnai sabo Tiprasarok Roman script no nangya sabo Tiprasarok he diba aga oros jungse kethalai malaya hingga te kaisa ko Roman script no hamjaknai le gerei hakibo moni kotha ko jaga Roman script no nang hasa hamjai hingga seilele tong abo tangma klai khanai di Roman script ai Roman script ai hamjaknai ke gerei haipana Roman script no use khlailai tong বিশেষ করে Roman script no sab kebeng ba o thajang saithangmani tawsini bakmani MLA borong gulang sini rampodo jamatia sar bono Roman script no kebeng ble phiaba bos khimani ngangke to rampodo jamatia MLA member of legislative assembly tamai sei Roman script ai seyo he diba rampodo jamatia initial Romani bo jeta sot sign khaimani abo bo Roman script ai na sign khaible Agak tam maklai, ani mote hingga Roman script no nasa nanya hinggai totally withdraw khai ready. Asal tong imalia jolly kanggo. Nang sa nanya kanggo nanya Roman script no totally withdraw khai ready. Bron withdraw all Indian withdraw khai punudi. Mara manu kebo all Indian ni Roman script no withdraw khai di. Ang challenge khayo. Je Roman script no sajai arok ang challenge khayo. Roman script no ngasung na hamza yang itu mungkin all India Roman script jeta use khlai itu mani withdraw khlai ready rasa kip di mana Narendra Modi bos rumaya Roman script ai sotchan khai tongo initial ri tongo ha Bharat bos ni joto office kasari choli mani Roman script ai hakai ani Tiprasarok Roman script ai porinani Tangka nile tamni bada phanyani na tamni kebeng tongmani na tabo kokni kokoma sasinai kya Roman script no chajak nai ro te dalcha Roman script no hamjagya ro heda tamni sasinai bo Facebook te WhatsApp te somas maidom te walai maruk nugo sen aga tamo awalai maro bo sajai ang comment hamya schimani abo Roman script no o Roman script sajai ro Roman script kes heino sei muso gada falto abo lamba Roman script bai sei tongo moni kothok betla he da abo Roman script sajai ro haike Roman script bai sei tongo tini social media wo ke bono Devanagari script by walai lemon no da nukha Devanagari ne sajang nai ro tongle borong gunang MLA rampodo sanotang Devanagari by sotchan khaimaruk nugyako official ni samung tamaruk nugyako bini jeta botabu MLA ni certificate kaise tongle distance certificate MLA rok ni jeta sung certificate nang poro distance certificate nang khangke sung MLA rong thani ma thangle MLA rong ni certificate tongle he deba aro bo jotto se rampodo jamatia bini tamnai sotchan khaijak rok jotona Roman script bai khlai tong amno tang Devanagari bai khlaijak nugyako abro jotona withdraw khaidi Devanagari by nini MLA certificate snam gradi sname khoble hangke Roman script by no bini mobile check khaine di Roman script by no bo thangi tongle Roman script by thangi tong ediba mobile to abo joto se Roman script by he diba
ajaga bono Bengali script by nini Arabic script by ang bono use khaiba nu ya khuble madaman Devanagari script by apno ubu khaina ta update khaina ten naigna nini message ni sijagrok setting ni sijarok Devanagari by sherina di language sense khadi language setting mo thangai bono tang Devanagari by setting khaijak nu gyable Roman script by khaijak le bini mobile tam khayasa baba haga bola Devanagari sani temo te khoroksa doctor otul bo bam tim le kok chai wala men ke to obun le Roman script by le haka seng Roman script no bo porjai sing ya kari manai ba maya Roman script khai emon script sarai pichni borok all wall ni borok no Roman script ni use ma khayo obo borok no foreigner script ni bujinya mani na kha foreigner script no Roman script abo foreigner script no do haka changtau jeta sanai to mani jeta Bengali script bo to foreigner no ble Bangladesh soli tongo Bangladesh kadar country ab to chini India ya ble West Bengal soli tongo am tirokta abo tamai sanan abo Bangla bai kaisa tongo dan nai kher mara mari mani disa phayo abo bai male sekapno nagai maro mai se kri sekapno naglai tongka buron mai pheni ba thik abo hayang lai tongka tamo Roman script ni bepro ko mo hayang tongo yang ke Roman script no saja Roman script nanya ni sai tongo ang ke Roman script sara singya maya jinis krai maya sano ma khainai ta maya sakno ostobano ma khainai tangi mayang na tini ango kok sakaba ang kasak leader kono muitu manka Dakhin Africa ni Nelson Mandela 27 বছর জাতি হা দফানি বাগৈ জবাক খাইতানি 27 বছর আলঙ্গ সবজাখা তফনো ব বিনো থিংকিং ন বিনো আইডিওলজি ন ইয়াকায়া দফনো জেসকে পনো মথংনা নাংনাই 27 বছর আলঙ্গ সবজাকমানি ইয়াগুলো ব মুক্তি মানখা ইয়াকারি রহজাকা তবে ব জবাক খাইপাই পিরো সাউথ আফ্রিকা ন মুক্তির খাবলে সাউথ আফ্রিকা ন ইয়কসামা সাউরি খাবলে ব তেই ব South Africa ni Rashtrapati Salangkha. Haka chung khlaimani busuk balo khaba. He da. Osok bai chung bukhana jodi no buthalai ka gasuk bai le nyata. Ma khlainai abo je dabi no khlai tong singa dabi success nya sa chunga dabi ma khnai ta. E haise ko khun ke khlaina sanango. Ani wan chuk mani gang ke to ka ba mano wan chuk jago. Bam kheba o je sung je ta mistake nai tong ai mani. Tabo Rampoda Jamatia Sar Tabo Chini Borom Ganang Zek Chini Madam Milandrani Jamatia Bises Klai Jonajati Srokcha Mancho Norok Je Jonajati no Rwkha Khainani Mungri Oi Tiprasarokno Oroi Poroi Ta Khlaibi Norong Thana Mang Yak Jor Kyak Nong No Khulomoi nong ni thanang khoma sano nakar sano hainje sing do pha mosam sa bono bo Christian ni nori rohan ST certificate cancel khairana bono bo nori horana Christian long simi norong ka ain do kaisine ain be romja glak jot ain phaikan ka ain jot ni romja go romni ain thangang ke to romni tabu police ain ang example ngan musung khata khoroksa khun khlaikya khoroksa borno khun khlaikya ke khuni to khun khlaini simi khuniya nugui tongtati mana khaya bobo to khuni he diba bos hayani e abo hairo haka tabu sung je tabu oroi poroi ngani lamo thangai tong mongkai u thaisnga ngain samane abo ain romjagai phainai ka abo tabu buddorong ni bagi romjaknai Borobo esti kuta buk khlai tongo Tiprasa Christian rok jodi no Christian ngi esti kuta no buk khlai tongo ke buddoro bo buk khlai tong le esti kuta no nini bises khlai ne mok
চাকমা বড় হংকে বুদ্ধিজম হে দিবা বড় গতে ক্যান্সেল নই থানায় আবো রমজাক হাঙ্কা আবো শুধু খ্রিস্টান রং সিমি রমজাক লাগ বুদ্ধিস্ট রগ রমজাক নাই জেন রগ রমজাক নাই যে যত ধর্ম যে এসটি ও তংনাই রক হাঙ্কা বংনি ডিমান্ড তো বুমাই সেমিয়া তামো তিপ্রাসা হাঙ্কাকে শুধু হিন্দু দামা খাইনাই না অন্য ধর্ম খাইনাই রংকে কোনো এফেক্ট লাগদা আইন তো আবো নাইগলাক আইন তো আইন হে দিবা হাঙ্কাबो जों मसमसा तंगनि बिसिङाव बबे हिन्दु हनै थाङानो बबे ख्रिस्टान हनै थाङानो गौ थाइसा आं साइथामनि चिनि बिधान सभाबो तिप्रासा एसटी रिजर्वेशन सीट 20 ता तंगनि यागुलो अ 20 ता कागला चिनि जदिन बंनि जे जनजाति सुरक्षा मंच रकनि जे डिमान्ड तिप्रासा ख्रिस्टान रकनि एसटी सर्टिफिकेट नि कैंसल मा खाइनाय हनै जे आन्दोलन फै तंगनाबो सक्सेस नै थाङनि यागुलो हंगांके चिनि तिप्रासारकनि जे जेता एसटी रिजर्वेशन सीट 20 ता खाजगै तंगनि अबबो कैंसल नाय बाकी कैंसल नाय हिंगा थाइसिङ आं साइथांका एसटी रिजर्वेशन सीट जदिन टिकि तंगनानि हिंगांके 51% नांगौ हानेसो जों 51% कालिया जागा जागा 30% जागा जागा 36% जागा जागा 38% आबो हाइजे तंसिउ हका निनि जलाइबारि उंथों सरिलाम केन्द्र उंथों एकमात्र सीट का हामबो बंका मानदै ताकारजला सिमना अब्रक सिमिसे तिप्रासारकनि पार्सेन्टेज गोबां ते बाकी जतन से सीट हामलिया चिनि एसटी रिजर्वेशन सीट आबो बुमुं सिमिसे ngै तंसिओ आरो एसटी हनै तंनाय र 40 नि तला नखरि फेबेजा हंका अरनि बिसिङ ता हाय तिप्रासा ख्रिस्टान खाइने रंना एसटी नि होइते कैंसल मा खाइगो नंकेबा तेबो कमि थांलाक दिबा तेबो कमि थानाय तेबो कमि थांगांके आफ्रुतिनि जे अ दाबि खै तंनाय र विशेष क्लाइ ताबुक बरम गुनां रामपद सार बने एमएलए बासानन जागा तंगला बाकमा तो तंग बाकमा एसटी रिजर्वेशन सी तो तंग ख्रिस्टान तिप्रासा ख्रिस्टान ने एसटी ने होइते कैंसल खाइ रखां के न बाकमा कसबै थांसि नाय ते जनरल सरिलाम कसबै थाना अरे तिप्रासा बासानि मानबते जतस कसबै थांबायने कयेकता सिमिति कि तिसि तिकि गलाक बुबु तिकि ना सिनी एसटी सीट गोबां बुबुबा सरि एसटी सीट गोबां या एसटी संख्या गोबां बुबो एसटी रिजर्वेशन सीट के विशेष क्लाइ मानदै ताकाजला सिमना हे दिबा ओ सिमना साइते ख्रिस्टियान गोबां आरो वानसुक दि 95% ख्रिस्टियान रक एके 95% एसटी करि खानि वानसुक सिदि गारि हिन्दु बुसक तंनाय 5% तिप्रासाबाय कुनु दिनो सिमना एसटी रिजर्वेशन सीट नारगै मांगला अबनो वानसुक चलने नंथों अ दाबि रक ता खाइथों अ दाबि रकनि खाइमानि होइते याकारि फाइथों आं रामपद सारनो आं बनो खुलुमो सारनो रकम हाइ डिमान्ड खाइमानो बेलाइनो साया सुगिया तंखांके लुकरं थाने आं नाकार सानो ते जनजाति सुरक्षा मंच रकनो बां नाकार सानो आनि साया तं आनि सामानो तं किसान रक आं जे कक सामानो सेरि सुकुरबो किसा वानसुक नायनानै उंथों जनजाति सुरक्षा मंच रकनोबो आं अनुरोध खायो हामबाय।